وہ बिजली की चोरी को तो रोकें, वहां पे बिजली के बिल ही नहीं देते लोग। और सैलाब के पानी से अगर फसलें तबाह हो जाती हैं, लेकिन आप उनका तो थोड़ा ख्याल कर लें। 2-2, 2.5 लाख रुपए के बिल भेज रहे हैं आप। इदारे के कई लोग खुद इन्वॉल्व हैं बीच में बिजली चोरी करवाने में। आप इतना बोझ डालें कि जो बर्दाश्त कर सके। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिजली बिजली बिजली, और हर तरफ यहाँ पे जनाब बिजली ने सबका शॉर्ट सर्किट किया हुआ है। और यकीन माने कि जहाँ पे भी चले जाएं, ऑफिस में, ऑफिस से बाहर, मार्केट में, किसी भी जगह पे, वहाँ पे हाल दुआई मची हुई है। बात यह है कि भाई अगर जितनी यहाँ पे जो डिस्ट्रीब्यूशन के इदारे हैं जो बिजली डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, टेस्को हो, आइस्को हो, व्हाटएवर, जो भी इदारे हैं जो डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं बिजली, वो बिजली की चोरी को तो रोकें। बिजली की चोरी को रोकते नहीं है, ठीक है, चोरी उनसे रुकती नहीं है, ठीक है। और मैं यकीन माने आपको बता सकता हूँ, मर्दान में 50% चोरी होती है बिजली। तो रोके जाके, क्यों नहीं रोकते? वहां पे रुकवाए ना जाके। जब बिजली वहां पे चोरी हो रही है तो उसको क्यों नहीं रुकवाते? उसके अलावा जनाब आप चले जाए इंडस रिवर की साइड पे, लेफ्ट साइड और राइट साइड पे। राइट साइड पे अगर देखें तो जनाब और सिचुएशन है, लेफ्ट साइड पे देखें तो और सिचुएशन है। एक तरफ देखें तो आपको बिजली जनाब वहां पे दे रहे हैं बिल लोग, दूसरी तरफ अगर आप देखें तो वहां पे बिजली के बिल ही नहीं देते लोग। क्यों नहीं लेते? आप रिकवरी क्यों नहीं करते उनसे? जो लोग बिल दे रहे हैं वो तो मर मर के दे रहे हैं ना, वो तो नहीं देंगे तो किधर जाएंगे? वो तो देंगे, लेकिन आप उनका तो थोड़ा ख्याल कर लें। वहां पे कोई ख्याल करने वाला नहीं है। यहां पे पानी आता है, ठीक है जी, सैलाब का पानी आता है, और सैलाब के पानी से अगर फसलें तबाह हो जाती हैं, जहां पे मेरे ख्याल में अगले 1.5-2 साल तक तो आप कुछ उगा ही नहीं सकते, कुछ बीज ही नहीं सकते, कोई फसल ही नहीं हो सकती, और वहां पे आप जनाब बिल भेज रहे हैं, 2-2, 2.5 लाख रुपए के बिल भेज रहे हैं आप। वो कित्थू देंगे बिल? वो किसान कित्थू देगा बिल? वो नहीं दे सकता बिल। कोई स्ट्रेटजी नहीं है, कोई समझने वाला नहीं है, कोई समझाने वाला नहीं है। अगर ये इदारे जो बैठे हुए हैं ये बिजली के बिल देने के लिए सिर्फ बैठे हुए हैं कि जनाब ए बिजली का बिल है, तुसी देना ही देना है। वो भाई चोरी रोको। जहां पे बिजली चोरी, यकीन माने कई ऐसे, अब मैं डिटेल में नहीं जाना चाहता, मैं फिर भी पर्दा रख लेना। फाटा के इलाके हैं, एजेके के इलाके हैं, वहां पे जनाब बिजली चोरी होती है, और जितने लोग हैं जो बिजली चोरी को रोक सकते हैं वो बिजली की चोरी को नहीं रोकते और ना रोकना चाहते हैं। वहां पे नहीं रोकते उनको। क्यों नहीं रोकते? इसलिए कि उसमें एक मसला तो ये है कि जितने इदारे जो बिजली सप्लाई करते हैं, चाहे जो भी हो उसका नाम दिया हो इन्होंने, ठीक है, वो इदारे के कई लोग खुद इन्वॉल्व हैं बीच में बिजली चोरी करवाने में। एंड सेकेंडली आप उसके, चलो वो तो हो गया, इदारे के लोग जो है इन्वॉल्व, इदारे के लोगों को तो आप सीधा कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? कि उधर भी आप हाथ खड़े करके बैठ जाते हैं? नहीं जी, उनको भी नहीं छेड़ना, जो बिजली चोरी कर रहे हैं उनको भी नहीं छेड़ना, बस बिजली चोरी करी जाओ। जेड़े बंदे बिल देंदे आए ने, जो देते रहे हैं बिल, उस पे जनाब, उन पे जनाब डंडा सोटा लेके चढ़ जाओ ना। ऐसे नहीं हो सकता। एक स्टेट है, एक मुल्क है, और वहां पे तरीके से चलना पड़ता है। आप इतना बोझ डालें लोगों पे कि जो बर्दाश्त कर सके। इस वक्त लोग बर्दाश्त नहीं कर रहे बिजली के इशू को, बिजली के बिलों को, और यूनिट जो आप दिन ब दिन बढ़ाई जा रहे हैं उसके जो मर्जी टेक्निकल रीजंस आप दे दें, मतलब कि वहां पे जो दिल करता है आप जाके वहां पे बताना शुरू कर दें लोगों को कि जी इतना हमने पैसा दिया, इतना वो दिया। आप उनके सामने फैक्ट्स एंड फिगर्स रख दें, वो इस चीज को मानने के लिए तैयार नहीं है। वो कहते हैं जी साढ़े को तुसी बिल लै रहे हो, बिजली का बिल लै रहे हो, सानू बिजली तो वो दिओ जिहड़ी असी एक पक्खा, एक बत्ती जिहड़ी जलाने आ तो वो असी अफोर्ड ते कर सकीए, ओहदा बिल ते दे सकीए। मतलब अगर आप एक पंखा और एक बल्ब जला रहे हैं और उसका भी बिल आप जनाब हजारों रुपए ले रहे हैं उनसे, तो जो बंदा यहाँ पे 25-30 हजार रुपए कमाता है वो कहां से देगा बिल?
یہ ایڈمنسٹریٹو فیلئر ہے. یہ ایڈمنسٹریٹو فیلئر کو ٹھیک کرنا حکومت کا کام ہے. جو لوگ حکومت کے اندر بیٹھے ہوتے ہیں, جو وہاں پہ پرابلمز ہیں, ان کو سارٹ آؤٹ کرنا ان کا کام ہوتا ہے. عوام کو ریلیف دینا ان کا کام ہوتا ہے جو حکومت میں بیٹھے ہوتے ہیں, جو بھی بیٹھا ہو. کوئی لینا دینا نہیں ہے میرا کسی پارٹی کے ساتھ, کسی کے ساتھ بھی. میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ عوام کو ریلیف دیں, عوام کے اوپر سختی بند کریں, اور اتنی سختی مت کریں کہ ان کی آواز بھی نکلنا بند ہو جائے. پہلے تو میں کہتا تھا کہ چیخیں نکل رہی ہیں ان کی بلوں سے, میں اب کہتا ہوں ان کی چیخیں بھی نہیں نکل رہی, ان کی آواز ہی نہیں نکل رہی, وہ آواز کڈن جو کہ نہیں رہے. سو التجا ہے, ریکویسٹ ہے. پرائم منسٹر صاحب کہہ رہے ہیں, کاکڑ صاحب کی جو صبح میں نے میٹنگ بلائی ہے اس میں جناب یہ سارے لوگ آئیں گے جناب, جو کسی زمانے میں وابڈا ہوا کرتا تھا, وابڈا کے لوگ آئیں گے, جو بھی انرجی کے یہاں پہ کرتا دھرتا ہیں, جو ٹھیکیدار ہیں, وہ سارے آئیں گے. اور میں جناب ان سے سجیشنز لینا چاہتا ہوں. اس سجیشنز کی لینیاں نے, سجیشن ضرور لیں آپ, لیکن عمل بھی کریں ان پہ. اور اگر عمل نہیں ہو سکتا تو ان کو آسرے مت دے, جھوٹے آسرے عوام کو مت دے, ان کو ریلیف دے. میں آپ کو پھر ریپیٹ کر رہا ہوں کہ جو فصلیں تباہ ہو چکی ہیں, جو کسان اس میں اپنی زمین پہ فصل نہیں لگا سکتا, آئندہ 1.5-2 سال تک نہیں لگا سکتا, ان کو بھی آپ لوگوں نے لاکھوں روپے کے بل بھیجے ہوئے ہیں. وہ کہاں سے دیں گے بل؟ سو تھوڑا سا سینس پریویل کرنا چاہیے کسی چیز میں, کہ اگر ایڈمنسٹریٹو فیلئر ہے, مانتے ہیں, ہاں یہ سب لوگ مانتے ہیں کہ ہاں بجلی چوری ہوتی ہے اور ہم اس کو روک بھی نہیں سکتے, یہ بھی مانتے ہیں, یہ سارے لوگ مانتے ہیں. یہ جو بجلی سپلائی کرنے والی جتنی بھی ایجنسی ہے, ٹیسکو ہو گیا, یہ اپنا جو بھی نام لے لیں, جو بھی نام رکھے ہوئے انہوں نے نئے نئے نام بجلی سپلائی کرنے والی کمپنیوں نے, سب کہتے ہیں ہاں بجلی چوری ہوتی ہے, اور یہ سب مانتے ہیں کہ ان کے اپنا عملہ بھی اس میں انوالو ہے, اور یہ سب مانتے ہیں کہ جہاں پہ وہ جاتے ہیں, اگر وہاں پہ ان کا عملہ نہیں بھی انوالو, جہاں پہ وہ جاتے ہیں ریکوری کرنے کے لیے, تو وہاں پہ جناب لوگ کٹھے ہو کے برتنہ نال مار دینے, ٹھیک ہے, اور نہیں دیتے بل. سو وہ ہم نے تو جا کے وہ وہاں پہ ریسکیو نہیں کرنا, وہاں پہ ہم نے تو جا کے وہاں پہ ان سے بل نہیں لینے. وہ تو ایڈمنسٹریشن کا کام ہے, وہ تو حکومت کا کام ہے, وہ لیں گے بل. بجلی چوری بچانا یا بجلی چوری کو کس طریقے سے ہم نے روکنا ہے, وہ ہمارا کام نہیں ہے. ہم تو زیادہ سے زیادہ عوام کیا کرے گی, بتا دے گی کہ ہاں جی یہ چوری ہو رہی ہے, اس سے زیادہ تو اور کچھ نہیں کر سکتی نا. سو پلیز ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ, اتنا بوجھ ڈالیں عوام پہ کہ عوام اس کو برداشت کر سکے. اس وقت حالات عوام کے بہت برے ہیں, بہت خراب ہیں, اور ان کو ایڈریس کرنے کی ضرورت ہے, اور فوری طور پہ ایڈریس کرنے کی ضرورت ہے. تھینک یو.